श्रीभगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितकर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। Bhagavan says, one who performs their duty without depending on the fruits of actions is a sannyasi and a yogi, not just one who has renounced rituals and actions. Yam sannyasamiti prahuhu yogam tam vidhi pandava nahya sannyasta sankalpah yogi bhavati kaschana yam sannyasamiti prahuhu yogam tam vidhi pandava nahya sannyasta sankalpah yogi bhavati kaschana. O Pandava, please know yoga to be that which they call renunciation. No one verily becomes a yogi who has not renounced aimless thoughts. Arurukshormunir karma karanamuchyate yogarudasya tasyaiva shama karanamuchyate arurukshormunir yogam karma karanamuchyate yogarudasya tasyaiva shama karanamuchyate. For a muni or sage who wishes to attune to yoga, selfless dedicated action is the means. For the same sage who is attuned to yoga, stillness is the means. Yada hinendriyarteshu na karmasvanushajjate sarvasankalpa sannyasi yogarudhastadochyate yada hinendriyarteshu न कर्मस्वनुषज्जते
सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. When one is not attached to sense objects, when one is not driven by selfish actions and has renounced all aimless thoughts, then one is attuned to yoga. उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः. उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. Let a person lift oneself by one's own self. Let one not lower oneself by one's own self. The self alone is the friend, and the self alone is the enemy of oneself. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. The self is the friend of the self for one who has conquered the self by the self. But to the unconquered self, the self itself stands in the path like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. A person who is peaceful and controlled is balanced in heat and cold, pain and pleasure, and in honor and dishonor. Such a person is well established in the self. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते
इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. The yogi who is satisfied with knowledge and wisdom, who remains unshaken, who has conquered the senses, and to whom dirt, stones and gold are the same, that yogi lives in harmony. सुहृन्मित्रार्युदासीना सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते. सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. One who feels the same towards good-hearted friends and to enemies, towards the indifferent, neutral, hateful and relatives, and to the righteous and unrighteous, they excel. योगी युञ्जीत सततं योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. The yogi should constantly practice concentration of the mind, remaining alone in solitude with the mind and body controlled. Thus the yogi is free from hope and greed. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. Establish a firm seat in a clean spot, neither too high nor too low, made of a cloth, a skin, and a kusha grass, one over the other. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः
कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य सनेयुञ्जात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. At that seat, having made the mind single-pointed, with the activities of the mind and the senses controlled, practice yoga for the purification of the mind. समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. Firmly hold the body, head and neck straight. Focus on the tip of the nose without looking around. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीतमत्परः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीतमत्परः. The yogi is seated balanced, with the heart serene and fearless, firm in the vow of brahmacharya, with the mind controlled, always thinking of me and having me as the supreme goal. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति. Thus, always keeping the mind
balanced, the yogi with the mind controlled attains the peace residing in me, which culminates in total liberation, nirvana, moksha. नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. Yoga is not possible for one who eats too much or too little. Yoga is not possible for one who sleeps too much or too little. O Arjuna, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Yoga becomes the destroyer of pain for the one who is moderate in eating and recreation, one who is moderate in exertion during activities, and one who is moderate in sleep and wakefulness. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambade Atma Samyama Yogo Nama Shashtodhyayah. Om Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tva Sarvapapebhyah Mokshayishyami Ma Shuchah. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tva Sarvapapebhyah Mokshayishyami Ma Shuchah. Shri Krishnarpanamastu.
Having abandoned all duties of the body, mind, and intellect, take refuge in me alone. I will liberate you of all sins. Do not grieve. Sarvam Krishnarpanam.